N yan, N. N. Yung M tapos N mo parehas salita. A. Galing, Jordan. Galing ah. Yes. O, game. Ano naman? Ibang letters naman. O, ano yan? Ano yan? Namam. Anong letter yan? Zin. O, zin. A. A. O, lagyan mo yung A doon. Galing talaga. A. A. O, ano pa? Hanap. I. I. O, lagyan mo yung I doon. A. I. O, lagyan mo na yung I. Lagay ay, baby love. I. I. O, letters. Ano pa? Y. Y. Galing ah. Y. Ano yan? E. T. O, lagay mo yung T. O, lagay T. Very good. J. J. As in Jordan. Okay, lagay mo J. J. Ganun pa talaga. J. Jordan. O, ano pa? Dami na hawak mo. Ano yan? W. Da. Wa. What's that? M. L. L. C. C. Cat. Ka. I. Ano naman yan? No. Anong letter na? Ano pa? Complete. Q. O, lagyan mo yung Q. Galing ah. Lituin mo. O, Q. O, ano pa? C. G. O, lagyan mo yung G. Q. G. Oh, goat. Galing ah. Q. Goat. Oh. Lagyan mo na. Q. 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 Lagyan mo na yan. G. Galing. Very good. Q. Hmm. Num. Kakain na naman siya. Orange. Orange. Galing ah. Orange. Oh, ano yan? Ano letter? O. Oh, galing. Yan. P. P. Oh, sige. Lagay mo yung P. Saan ilalagay yung P?